벤베노. 네, 만나서 반갑습니다. уулзсандаа баяртай. 여러분들과 같이 좀 더 오랜 시간이 있었으면 하겠는데 Та бүхэнтэй хамт өшөө жоохон олон өдөр байхыг хүсгээд хэмжээнд сайхан байлаа. 너무 짧은 시간이라 아쉽습니다. Маш богино хугацаа байсан учраас жоохон харамсалтайгаар явж байна. 네, 오늘 목사님 설교 부탁을 받고 순종하는 마음으로 오늘 재단에 섰습니다. Өнөөдөр пастрын номлож өгөөч, үгийг дамжуулж өгөөрэй гэсэн хүсэлтийн дагуу даруй сэтгэлээр дуулууртаа гарын газар зогслоо. 많은 것이 부족하고 연약하오나 이해하여 주시고 오늘 성경 말씀 가운데 많은 은혜를 받으시기를 바랍니다. Олон тал дээр сул дорой гин нүгэлтэй бид нарыг эзэн нэгүсэлдээ багтаасан гэдгийг анзаарангаа та бүхэн эзний үгээс их хэвэгдэрэй гэж юрэж байна. 아멘. 네, 오늘 같이 볼 성경 말씀은 Өнөөдөр үзэх үг нь санах. 출애굽기 17장 8절에서 16절에 있는 말씀입니다. Египтээс гарсан 7 дугаар бүлгийн 8-аас 19. 네, 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Египтээс гарсан 7 дугаар бүлгийн 17장 8절에서 Египтээс гарсан 17 дугаар бүлгийн 17장 8절에서 16절에 있는 말씀입니다. 8-аас 16 хүртэл. За би та бүхэнд уншиж өгье. Египтээс гарсан нь 17 дугаар бүлгийн 8-аас 16 хүртэл. Израильчуудыг Рефидимд байхад нь Амалекийн дайранд довтлоо. Мөшийг ишууга за энэ ч өстө миний уншдаг библи биш. Энгийн библитэй л ачаад тонёг 여러 가지로 있는데 이거 좀 옛날 거네. 대낮에 살려질라 나갔더라. 자, за би 8-аас уншлаа. Дараа нь Амалек ирж Рефидимд Израилийн эсрэг байлдав. Тэвээс Мөсө Йошуад ирчүүдээ сонг Амалекийн эсрэг байлдахаар яв. Маргааш би Бурхны тайгийг гартаа бариад толгодын орой дээр зогсно гэв. Мөсегийн хэлсэн ёсоор Йошуа үйлдэж Амалекийн эсрэг байлдав. Мөсе Аарон хуурнаас толгодын орой дээр гарлаа. Мөсе гараа өргөхөд Израиль ялж буулгахад Амалек ялж байв. Гэвч Мөсегийн гар цуцжээ. Тэгэхэд чулуу авч түүнд тавьж өгөхөд тэрээр чулуун дээр суув. Аарон хуурнаар түүний гарыг нэг нь нөгөө талаас нь нөгөө талаас нь түшив. Иймхүү та нар жаргах хүртэл түүний гар тогтвортой байв. Ингээд Амалек болон ард түмнийг Йошуа элдний ирээр ялав. Эзэн Мөсед үүнийг дурсгал болгон номд бичиж Йошуа цээжлүүл. Учир нь би Амалекийн дурсамжийг Тэнгэрийн доороос бүрэн арилгана гэвэ. Мөсе таглын ширээ барьж түүнийг эзний туг гэж нэрлэхдээ эзний андагаар дээрх мотор эзний үеийн үед Амалектэй дайдах болоо хэмээвэ. 여러분께서 오늘 읽으신 성경 말씀을 통해서 기도하는 한 사람이라는 제목으로 같이 은혜를 나누고자 합니다. Өнөөдөр үзэж байгаа энэ үгээр дамжуулан залбирагч ганцхан хүнээр дамжин гэдэг сэдвээр би та бүхэнтэй эзнийг хуваалцах хүсэж байна. 여러분이 읽으신 오늘 본문을 같이 잠깐 요약해 보도록 하겠습니다. Сая уншсан сэдвийг бүгдээрээ арай жоохон задлж хамтдаа дэлгэрэнгүй үзэцгээе. 이스라엘 백성이 애굽에서 해방되어 가나안 땅을 향해 가고 있는데 Израиль үндэстэн Египтээс чөлөөлөгдөд Канаан газраар амралтын газар руу чиглэн явж байна. 아말렉 군사들이 갑자기 이스라엘 백성들을 공격해 왔습니다. Тэгтэл Амалекчүүд гинтийн довтлогоон гинтийн дайралтаар Израильчууд руу довтлон орж ирж байгаа түүх гарч байна. 이스라엘 백성들은 행군 가운데 지쳐 있을 때 기습해 왔던 것입니다. Энэ Израильчууд чөлийн аялалдаа маш их ядарсан дүнгиж чөлөөлөгдсөн хүнд үед нь гинтийн довтлогоон дайрч гарч ирж байна. 이스라엘 지도자 모세는 여호수아에게 용사들을 택하여 아말렉과 싸우라고 말하였습니다. Израилийн удирдагч Мөсе Йошуад өөрийнхөө ирчүүдийг сонгоод Амалекчүүдийн эсрэг дайт гэж хэлсэн. 그리고 모세는 아론과 혼을 데리고 산 꼭대기에 올라갔습니다. Ингээд Мөсе өөрөө Аарон болон Хуур хэмээх хоёр хүнтэй хамт уулын толгодын оргил дээр гасан байна. 그런데 모세는 하나님의 지팡이를 손에 들고 산에 올라가 손을 흔들었습니다. Харин ингэхдээ Мөсе Бурхны өгсөн тайгийг аваад түүнийг гартаа өргөөд Бурхан руу далалсан гэж харж байна. 모세가 손을 들었을 때 이스라엘 백성은 이길 수가 있었습니다. Мөсе гараа өргөх үед Израильчууд ялж байсан гэж хэлж байна.
모세의 손이 팔이 아파서 손을 내리게 할 때 이스라엘 백성은 쳤습니다. Харин түүний гар жилээд гараа буулгах үед Израильчууд ялагдаж эхэлсэн байна. 다시 모세가 손을 들었을 때 이스라엘 백성들은 또다시 이기게 되었습니다. Харин дахиад Мөсө гараа өргөх үед Израильчууд дахин ялж эхэлсэн бөгөөд 그런데 모세의 팔이 힘이 들어서 피곤하여서 이제 이스라엘 백성이 지게 될 때 아론과 훌이 돌을 가져다가 모세를 그 위에 앉게 하였고 харин Мөсө маш удаан хугацаанд гараа өргөсөн учраас ядраад цуцаад гараа буулгах үед Израильчууд ялагдаж эхлэхийг анзаарсан Аарон хуурнаар Мөсөд эхлээд хад авчир тавиад Мөсөг суулгасан байна. Амраахын тулд 한쪽은 아론이 한쪽은 훌이 таяггаа өргөсөн гарных нь нэг талынх нь тохоог Аарон өргөд нөгөө талынх нь тохоог хуур өргөсөн байна. 모세의 손을 붙들어 주었더니 손이 내려오지 아니하였습니다. Ингээд Мөсөгийн гарыг тэр хоёр тулж өгөх үед Мөсөгийн гар өргөгдөх үед Израильчууд дахин ялж эхэлсэн түүхээс. 그때 여호수아가 칼날로 아멜렉과 그 백성들을 무찔렀습니다. Энэ үед Йошуа болон түүний дайчид Израильчууд Амалекчуудыг бүрэн ялж чадсан байна. 그래서 이스라엘 백성은 승리하게 되었고 그곳에 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 하였습니다. Ингээд Израильчууд ялалтанд хүрсэн бөгөөд тэр ялсан Израильчууд маань тэнд тахлын ширээ бариад түүндээ Йохва Миси гэдэг нэр өгсөн байна. 이제 다시 한번 말씀을 되돌아보도록 하겠습니다. Энэ үгийг бүгдээрээ дахин дэлгэрэнгүй үзье. 이스라엘 백성이 출애굽하여 3개월이 지났을 때 Израильчууд Египтээс гараад чөлөөлөгдөөд 3 сарын дараа 생각지도 않은 위협이 닥쳐온 것입니다. огтхонч төсөөлж байгаагүй, төлөвлөж байгаагүй айдас хүйдс болон дайснууд нь тэднлүү довтлсон. 바로 아말렉의 공격이었습니다. Энэ бол Амалекчүүдийн дайралт байжээ. 아말렉의 공격에 대해서 신명기서에서는 이렇게 말하고 있습니다. Тоолго номон дээр энэ Амалекчүүдийн дайралтын тухай ингэж хэлсэн байдаг. 아말렉이 하나님을 두려워하지 아니하고 길에서 여러분을 만났을 때 지치고 피곤하여 뒤에 지친 사람들을 모조리 쳐 죽였습니다. Амалекчууд Бурханаас эмээг сэтгүүлгүйгээр Бурханы ард түмэн болох ядарсан, зүдэрсэн, сул дорой ард түмэнлүү гинтийн довтлогоо хийж дайрсан гэж гарч байгаа. 그러니까 아말렉은 선전포고도 없이 이제 이스라엘 백성들을 갑자기 공격했던 것입니다. Тэд нэр дайдах тухай сануулгач өгөхгүйгээр дайн зарлаа гэдгээч хэлэхгүйгээр гинтийн дайралт хийж байгаа тухай Библи өгүүлдэг. 그러니 이스라엘 백성들은 얼마나 놀랐고 두려워했겠습니까? Харин энэ үед энд ядарсан Израильчууд хичнээн их цочирдож, гайхаж, айж эмээсэн болоо. 이렇듯 인생의 위기는 내가 전혀 예기치 않은 가운데 나오게 됩니다. Энэ амьдралдаа үнэхээр дахин дийлж чадхааргүй, ард нь гарч чадхааргүй мэт тэр айхтар сорилт, тэр айхтар хүнд үе тэдний амьдралд тулгарсан. 내가 정말로 믿었던 사람에게서 배신을 당할 수도 있습니다. Би чин сэтгэлээсээ итгэдэг хэн нэг нь миний нуруу руу хутаглах үе гардаг. 지금까지 잘 해왔던 것이 하루아침에 하입 없이 무너질 수도 있는 것입니다. Одоо хүртэл би бүх зүрхээ зориулсан байж хичээ зүтгэж бавтан байгуулсан ажил маань ганцхан өдрийн дотор нуруу унах ч үе ирдэг. 경제의 문제, 건강의 문제 이런 문제들이 우리의 목을 조릅니다. Санхүү, эрүүл мэндийн хувьд, өвчин зовлонгийн хувьд биднэрт гинтийн дайралтуудыг энэ амьдрал зөвшөөрдөг. 더 우리를 절망시키는 것은 이러한 문제들이 우리의 힘으로는 어떻게 도저히 해볼 방법이 없다는 것입니다. Хамгийн хүнд зүйл нь юу вэ гэвэл энэ сорилтуудыг, гинтийн дайралтуудыг бид нар өөрсдийн хүчээр хэрхэвч давж чадахгүй тийм нөхцөл байдалд унах үе байдаг. 이것이 우리가 살아가는 인생의 모습입니다. Энэ бол бидний амьдрч буй амьдралын дүр төрх юм аа. 그래서 어느 누구도 내일에 대해서 장담할 수 없는 것입니다. Тиймээс бидний дундаас хинэнч маргаашийн тухай зөвгнөн хэлж итгэлтэй байх боломжгүй юм аа. 그런데 사람의 상식을 깨고 놀라운 기적이 일어났습니다. Харин хүний оюун ухаанаас давуулсан Бурхны гайхамшиг бий болж байгаа тухай Библи хэлж байна. 이스라엘이 아말렉과 전쟁에서 승리를 거둔 것입니다. Израильчууд Амалекчүүдийг бут нэргсэн тухай Библи өгүүлдэг. 우리는 이처럼 극적인 100% 불가능한 상황 속에서 기적이 일어나는 이야기를 성경에서 많이 봅니다. Бидний өөрсдийн хүчээр хизээж даван туул шийдвэрлэж чадахгүй тэр сорилтыг Бурхан өөрийн гайхамшигаар даван туулуулж байгаа олон сайхан түүхийг Библи биднэрт гэрчлэн үлдээсэн 그 байна. 중에 하나가 열왕기하 18장 19절에 나오는 히스기야 왕의 이야기가 있습니다. Үүний бас нэг жишээ нь болохтой зэрэг Дээд туул номон дээр гардаг Хизекия хааны тухай бид нар мэднэ. 북이스라엘을 멸망시킨 아수르 왕 사나립이 유다를 침공하여 모든 성읍을 점령하였고 18만 5천 명의 대군을 이끌고 예루살렘을 포위했습니다.
олон хаадууд хоорондоо нийлж хуйлдаад Хизекия хааныг Иерусалимыг эзэрлэхийн тулд тэднэрүү бас л дуудлаггүйгээр гинтийн дайралтын цочролд оруулдаг. 유다로서는 더 이상 사내림의 공격을 막아낼 힘이 없었습니다. Юудэчүүдийн хувьд энэ айхтар довтлогооныг хаах, энэ айхтар довтлогооныг зогсоох үнэхээр боломж байхгүй хүнд нөхцөлд ордог. 누가 보아도 100% 패한 끝난 싸움이었습니다. Хинч харсан 100% ялагдах ийм л нөхцөл байдал байсан юм. 이때 히스기야와 백성들은 이 어려움을 이길 수 있도록 하나님께 기도하였습니다. Энэ үед Хизекия хаан бурхны өмнө өвдөг сүхрэн суугаад ард түмэнтэйгээ хамт эзний өмнө залбиралд өөрсдөө уриалсан юм а. 그때 기적이 일어났습니다. Энэ үед гайхамшиг бий болсон юм а. 예루살렘을 보호해야 했던 아르스로 군사 18만 5천 명이 하루아침에 모두 송장이 되어버렸습니다. Иерусалимыг үнсэн тавраг болгохоор шийдэж хуйлдсан 180 мянга гаруй тэр цэргүүд ганцхан өдрийн дотор устж үгүй болсон юм. 아수르 왕 사내림은 어찌할 바를 모르고 본국으로 돌아가게 되었는데 거기서 자신의 아들들에 의해서 죽음을 당하게 되었습니다. Ассурын хаан тэр байдлаас хараад өөрийнхөө тэр байж боломгүй ялагдлыг хараад ичгүртэйгээр нутагтаа зүгтээ очисон боловч түүний бүх хүүхдүүд нь тэр талбар дээр үхсэн юм а хүүнэр нь. 여러분 이것이 바로 이 기도의 능력입니다. Энэ бол бурхны хүч чадал юм а. 여러분 왜 기도하면 기적이 일어납니까? Бид нар залбирах үед бурхан ажилт юм а. 기도하면 나의 문제가 하나님의 문제가 되기 때문에 Бид 그렇습니다. нар залбирах үед миний асуудал бурханы асуудал болж өөрчлөгдөг юм а. 기도하면 내가 싸워야 할 적이 하나님이 싸우실 하나님의 적이 되기 때문에 그렇습니다. Залбирах үед намайг доромжлогч тэр дайсан нь миний биш бурханы дайсан болж өөрчлөгдөг юм а. 그래서 기도하면 기적이 일어나는 것입니다. Тиймээс л залбирал бол үргэлж гайхамшиг дагуулдаг юм а. 기도하기 전에는 분명히 이스라엘이 아멜렉과의 싸움이었습니다. Үнэхээр залбирахаас өмнө бол Израиль Амалекчүүдийн хоорондох дайн байсан юм а. 이 전쟁은 어느 누가 보아도 아말렉이 이기는 싸움이었습니다. Энэ дайн бол хинч харсан, яаж бодсон Амалекчүүд ялалтанд хүрэх тодорхой байсан дайн. 모세가 손을 들었다라고 성경은 말하고 있습니다. Харин Мөсе гараа өргөсөн гэж Библи хэлж байна. 손을 들었다는 것은 나는 아무것도 할 수 없습니다. Гараа өргөсөн гэдэг нь бууж өгөх буюу би юу ч хийж чадахгүй нэ эзэн минь гэж бууж өгч 오로지 байгаа. 하나님께 구하는 것입니다. Энэ нь зөвхөн одоо таны хэлж бид нар дууслаа гэж бууж өгж байгааг гэж харуулж 손을 байна. 들었다는 것은 하나님께 기도하였다는 것입니다. Хоёр гараа өргөсөн гэдэг нь эзэнт хандан тэрээр залбирсан гэсэн үг юм аа. 이렇게 모세가 손을 들고 기도하자 하나님과 아말렉의 싸움이 되었습니다. Ингэж Мөсе бууж өгөн хоёр гараа өргөн эзэн залбирах үед Израиль Амалекийн дайн бус бурхан Амалекийн дан болж хувирсан юм. 도대체 어느 나라가 하나님과 싸워서 이길 수 있단 말입니까? Энэ дэлхийн ямар улс хэн бурхантай дайтаад ялж чадах юм бэ? 이 싸움은 당연히 이스라엘의 승리로 끝날 수밖에 없습니다. Энэ дайн бол тодорхой Израилийн ялалтаар төгсөх болсон юм а. 여러분 기도하면 상황이 바뀝니다. Та бүхний залбирал өөрт нөхцөл байдлыг өөрчилж. 기도하면 기적이 일어납니다. Залбирах үед гайхамшиг бий болох болно. 그래서 기도하는 사람은 어떤 상황, 어떤 형편, 어떤 문제 속에서도 살아계신 하나님의 기적을 체험하는 것입니다. Тиймээс залбирагч нэг нь ямар ч нөхцөл байдал, ямар ч хүнд үед, ямар ч дарамттай үед бурхны хүчээр даван туулж чаддаг хүн болж хувирдаг юм а. 그래서 기도하는 사람은 어떤 상황, 어떤 형편, 어떤 문제 속에서도 살아계신 하나님의 기적을 체험하게 됩니다. Тиймээс залбирагч нэг нь ямар ч хүнд үед, ямар ч дарамттай үед, ямар ч нөхцөл байдалд үргэлж бурхны гайхамшигыг харж талархан амьдрт юм а. 여러분, 기도가 이렇게 중요하다면 그럼 어떻게 기도해야 할까요? Тэгвэл энэ чухал залбирал ийм чухал юм бол бид нар яаж хэрхэн залбирах ёстой юм бэ? 오늘 이스라엘에게 극적인 승리를 가져다준 모세의 기도를 함께 살펴봅니다. Өнөөдөр Израилийн төлөө бурхны өмнө зогсогч Мөсегийн залбирлыг хамтдаа үздэцгээе. 첫째 모세는 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하였습니다. Нэгдүгээр Мөсе бурхны үгнээс зууран залбирсан юм а. 모세는 하나님의 지팡이를 손에 잡고 기도의 산으로 올라갔습니다. Бурхны өгсөн тагыг барин залбирахын тулд уулын өндөрлөг рүү алхсан юм а. 모세의 손에 들린 지팡이는 보통 지팡이가 평범한 지팡이가 아닙니다. Мөсегийн гарт байсан тэр таяг бол энгийн хэн нэгний өгсөн таяг биш байсан юм а. 그것이 평범한 지팡이가 아닌 이유는 그 지팡이에 대한 하나님의 약속의 말씀이 있기 때문입니다. Энэ таяг нь ямар таяг байсан бэ гэвэл энгийн таяг бус бурхны амлалтын үгийн гэрч болсон бурхны өгсөн таяг байсан юм а.
출애굽기 4장 17절에는 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라 그랬습니다. Египтээс гарсан 4:17 дээр чи миний чамд өгөх энэ таягийг барин миний гайхамшгуудыг үйлдэх болно гэж эзэн айлдсан юм аа. 모세는 이 지팡이를 통해서 애굽 온 땅에 하나님의 능력을 나타났으며 홍해를 갈랐습니다. Мөсө бурхны амлалт болсон үг болох энэ таягийг барин бурхны өмнө зогсохдоо далайг хүртэл 2 хуваа хуурай газраар гарцсан юм. 그리고 아발락의 공격을 받은 지금도 하나님의 능력이 지팡이를 들고 기도의 차례로 나아갑니다. Тиймээс өнөөдөр ч гэсэн түүний амьдрал тохиох хамгийн аимшигтай айдас хүчтэйнүүд тэр бурхны үг болох таягийг бариад оргилоод өгсөн гэсэн юм аа. 모세는 이 지팡이에 대한 하나님의 약속의 말씀을 붙잡았던 것입니다. Энэ нь бурхны амлалтын үг буюу бурхны үгнээс зуурн Мөсө алхсан гэсэн юм аа. 모세가 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 기도했던 것처럼 Мөсө бурхны амлалтын үгнээс зуурн залбирсан шиг 우리도 하나님의 말씀을 붙잡고 기도해야 합니다. бид ч гэсэндээ бурхны үгнээс тас зуурн залбирах хэрэгтэй юм аа. 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하면 기적이 일어납니다. Бурхны үгнээс зуурн залбирах үед гайхамшиг гарцаагүй бий болох болно. 약속의 말씀을 붙잡기 위해서는 먼저 말씀을 들어야 합니다. Бурхны амлалтын үгийг зуурах үед эхлээд бид нэр түүний үгийг сонсох хэрэгтэй. 성경 말씀을 읽어야 합니다. Библийн үгийг унших хэрэгтэй. 성경 말씀에 대한 공부를 해야 합니다. Библийн үгийг судалж мэдэхийг хүсэн ирэх хэрэгтэй. 때로는 말씀을 암송하고 묵상해야 합니다. Энэ үгийг судлан тунгаан бодох хэрэгтэй. 성경 말씀은 나무이고 기도는 불과 같습니다. Залбирал бол гал бөгөөд эзний үг бол хоёр талдаа иртэй сэлэм юм аа. Унтаадаг хүмүүс сэрцгээ. 아무리 나무가 많이 있어도 불이 없으면 탈 수가 없습니다. Энэ гал энэ үг байхгүйгээр бол энэ залбирал амьд байхгүй. 아무리 말씀으로 잘 훈련 받았다 해도 기도하지 않으면 능력이 나타나지 않습니다. Ямар ч их мэдлэгийг хоногдлуулж энэ үгийг уншиж мэдлэг болгон хүлээж авлаа гэд залбиралгүй бол их мэдгчээ цаашаа хэн ч илүү гарахгүй. 그러나 말씀 없는 기도는 쉽게 꺼지고 맙니다. Бурхны үггүй залбирал амархан унтарч үгүй болдог юм. 나무가 부족하면 나무에 불이 붙었다가 그냥 꺼져버리고 마는 것 같습니다. Гал түлхэхэд мод хийхгүй бол тэр мод түлэгдээд дуустдагтай адил. 말씀과 기도는 항상 같이 가는 것입니다. Залбирал болон үг нь үргэлж хамт байх ёстой юм аа. 그래서 기적을 일으켰던 기도의 주인공들은 모두 다 하나님 말씀을 의지해서 기도하였습니다. Тиймээс энэ гайхамшигыг залбирлаар харагч бүх хүмүүс нь үргэлж бурхны үгнээс тас зуурн залбирсаар байсныг харж болно. 여러분, 우리의 말씀을 붙잡고 기도의 산으로 올라가야 합니다. Бид нэр бурхны амлалтын үгнээс зуурн залбирлын уул руу алхах ёстой юм аа. 하나님의 약속을 말씀을 의지해서 기도해야 합니다. Бурхны амлалт болон түүний 100 үгэнд итгэж найдан залбирах ёстой юм аа. 말씀을 기도 앞에 하나님은 속히 응답하십니다. Ингэж залбирх үед бурхан гайхалтайгаар хариулж өгнө. 둘째로 Хоёрдугаарт нь 모세는 함께 합심하여 기도하였습니다. Мөсө хамтарч залбирсан юм аа. 12절 말씀을 보면 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래에 놓고 그가 위에 앉게 하고 아론과 훌이 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 들어 올렸더니 Мөсө өнөөдрийн үгнээс харах юм бол Мөсөг ядрах үед түүний ард хад тавьж өгөө түүнийг суулган нэг гарын хуур нөгөө гарын Аарон түшиж гарын хамт үргэлцэж байлаа гэж хэлж байна. 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니하였다고 기록하고 있습니다. Мөн тэр гар нь нар жаргах хүртэл буулахгүйгээр хамтарч гарын өргөсөн тухай гарч байна. 이 말씀은 모세가 기도할 때 아론과 훌이 함께 했음을 말하고 있습니다. Энэ үг нь юу хэлж байгааг нь Мөсөг залбирах үед хамтран залбирагч Аарон хуур хоёр хамт байсан тухайг биднэрт хэлж байгаа юм. 모세의 기도는 아론과 훌과 함께하는 합심 기도였습니다. Мөсөгийн залбирал бол Аарон хуур нартай хамтран залбирсан залбирал байсан юм аа. 하나님은 한 사람의 기도에도 귀를 기울이십니다. Бурхан нэг хүний залбирлыг чин сэтгэлийн үгийг сонсд юм аа. 그러나 Гэвч 같은 기도의 제목을 가지고 함께 기도하는 합심 기도만큼 능력 있는 기도는 없습니다. хамтдаа нэг сэтгэлээр эзэнт хандаж ирэлхийлсэн хамтран залбирч нарын залбир шиг хүчрэх зүйл энэ дэлхий дээр байхгүй юм аа. 합심 기도에 대해서 마태복음에는 이렇게 기록하고 있습니다. Хамтран залбирлын талаар Матай номон дээр ингэж хэлсэн байд. 진실로 다시 너에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면
Үнээр би та нарт хэлье. Та нар нэг буюу хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр хамт цуглан миний нэрээр залбирх юм бол 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. Тэнгэрт оршигч эцэг минь тэдний залбирал заавал хариулах болно гэж хэлсэн. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. Хоёр буюу гурваас дээш хүн миний нэрээр цуглах үед би тэдэнтэй үргэлж хамт байх болно гэж амласан юм а. 함께 모여 기도할 때 하나님의 응답의 역사가 더 빠르고 강하게 나타납니다. Хамтран залбирагч нарын залбирал бурхан илүү хурдан хариулж, илүү хурдан үр дүнгээ үзүүлдэг юм а. 합심 기도의 능력을 알았던 초대교회 성도들은 문제가 있을 때마다 함께 모여 기도하였습니다. Хамтран залбирлын гайхамшигыг мэдрэгч анхны эхний Христ итгэгч нар ямар олон гайхамшгуудыг энэ дэлхий дээр үйлдэж харсныг Библи өгүүлдэг. 사랑하는 성도 여러분, Хайртай итгэгч ахын дүүс минь ээ. 우리도 그렇게 합심하여 기도합시다. Өнөөдөр бүгдээрээ ч гэсэндээ хамтран залбирцгаая. 기도하면 하나님의 역사가 나타납니다. Залбирх үед бурхан түүхийг бичдэг юм а. 세 번째로 Гуравдугаарт нь 모세는 응답받을 때까지 기도하였습니다. Мөсе хариултаа авах хүртлээр залбирсан юм а. 기도의 응답의 비밀은 끈질김에 있습니다. Залбирлын хариултын нууц нь бол төгсгөл хүртэл итгэлээс ахих юм а. 모세의 기도의 손은 아말렉을 완전히 쳐서 물리치기 전까지 내려오지 아니하였습니다. Мөсегийн залбирал буюу түүний гар нь Амалекчүүдийг Израильчууд бүрэн бүтэн бут нэргэх хүртэл нь буугаагүй оршиж байгаа юм а. 우리도 모세처럼 기도해야 합니다. Бид нар ч гэсэн Мөсе шиг залбирх хэрэгтэй. 응답받을 때까지, Хариултаа авах хүртлээр, 완전히 승리할 때까지 ялалтанд хүрэх хүртлээр 기도의 손을 내려서는 안 일입니다. залбирлын гараа буулгаж үл болно. 많은 성도들이 열심을 가지고 기도를 시작하지만 Олон итгэгч нар хичээнгүйлэнд хамтдаа залбирахаар шийдвэр гаргадаг ч 하나님의 응답이 오기 전에 지쳐서 그만 포기하고 맙니다. Бурханаас нэг ч хариулт авахгүйгээр ядарч зүдрээд бууж өгдөг. 우리의 기도가 응답받지 못하는 가장 큰 이유는 기도의 투심이 약하기 때문에 그렇습니다. Бидний залбиралд хариулт авч чаддгүй нэг сул тал нь бол бид нар хичээнгүйлэн эцсээ хүртэл тууштай залбирдгууд оршд юм а. 열심히 기도를 했지만 응답이 없어서 지쳐 포기한 제목이 있습니까? Тууштай бус нэг хичээнгүйлэн залбирдаг боловч хариултаа авч чаддгүй юм а. 다시 기도를 시작하십시오. Дахин залбирлаа эхэлцгээе. 기도의 제목에 따라 5년, 10년 이상이 걸리는 기도의 제목도 있습니다. Залбирлын сэдвээ даган 5 жил, 10 жил, 50 жил ч хамаагүй тууштайгаар залбирсаар байя. 심지어는 일평생이 걸리는 기도의 제목도 있습니다. Бүх насаа зориулсан залбирч залбирлын сэдв гэж 어떤 байдаг. 경우에는 우리가 죽은 뒤에 응답받는 기도의 제목도 있습니다. Зарим залбирлын сэдв нь бид нар амьсгал хураасны дараа биелэх тийм залбирлж байдаг. 중요한 것은 지금 당장 응답받든지 아니면 5년, 10년 후에 응답을 받든지 Хамгийн чухал зүйл нь одоо залбираад шууд хариултаа авсан ч бай. 10 жил, 5 жил, олон жилийн дараа хариултаа авсан ч бай. 수백 년이 걸리든지 평생 내가 죽은 후에 응답을 받든지 Хэдэн 100 жилийн дараа ч бай. Би өгсөний дараа миний залбирлын хариулт өгөгдөг ч бай. 하나님은 반드시 우리의 기도에 응답하여 주십니다. Бурхан миний залбирлыг сонсдог гарцаагүй хариулж өгдөг гэдэгт итгэх тууштай итгэл юм аа. 모세는 하나님의 말씀을 붙잡고 기도했습니다. Мөсе Бурханы үгнээс зуран залбирсан юм аа. 합심하여 기도하였습니다. Хамтран залбирсан юм аа. 응답받을 때까지 승리할 때까지 기도하였습니다. Авах хүртлээр ялалтанд хүрэх хүртлээр залбирсаар байсан юм аа. 이 모세의 기도가 아말렉을 물리쳤고 이 모세гийн залбирал Амалекчүүдийг бут нэргсэн. 이스라엘을 위기에서 구해냈습니다. 이 모세гийн залбирал Бурханы ард түмэн Израильчүүдийг аварсан юм. 이것이 바로 그 유명한 여호와 니시 승리입니다. Энэ бол тэр алдарт Йохова Мисигийн ялалт байсан юм аа. 그렇습니다. 기도하면 여호와 니시의 기적이 일어납니다. Тийм ээ, залбирх үед Бурханы гайхамшиг ялалт ирдэг юм аа. 하나님은 어제나 오늘이나 영원무궁토록 동일하십니다. 하나님, Бурхан өнөөдөрч, өчигдөрч, маргаашч 모세의 기도를 듣고 역사하셨던 하나님은 Мөсегийн залбирдыг сонсон түүнд хариулсан Бурхан 오늘 우리들의 기도를 통해서도 역사하실 것입니다. өнөөдөр бидний залбирлаарч дамжуулан хариулах болно. 우리가 모세처럼 기도한다면 Бид нар Мөсе шиг залбирх юм бол 우리의 인생에서, бидний амьдрал, 우리의 가정에서, бидний гэр бүл, 우리의 삶의 터전에서, бидний амьдралын түүхэнд, 우리의 교회에서,
бидний эргэн тойронд 이 세상에서 여호와 니시의 기적을 체험하게 될 것입니다. энэ дэлхий дээр Йохова Мессигийн гайхамшгууд биелэгдэх, бичигдэх болно. 감사합니다. баярлалаа. 다 같이 기도하겠습니다. Бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. Эзэмийн таны нэгүсэл талархъя. 우리의 죄악으로 인하여 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 Өөрсдийн гэмээс болж мөн үхээс өөр гарцаагүй байсан биднийг 예수 그리스도를 통하여 구원하여 주심을 감사드립니다. Есүс Христ эзнэр дамжуулан аврам чөлөөлөгч таньда талархъя. 특별히 오늘 몽골 땅 부흥교회에서 사랑하는 성도들과 함께 예배하여 주심을 감사합니다. Онцгойлон өнөөдөр Монголд ирээд сэргэн мандал чуулганыхаа хайртай ах дүү нартай хамт таныг хүндэтгэн мөргөх цагийг өгсөн талархъя. 또한 부족한 종이 성도들과 함께 말씀을 나누게 하여 주심을 감사드립니다. Энд өөрийн үгээр биднийг урамшуулан босгож хуваалцаж өгсөн таньда талархъя. 오늘의 말씀과 같이 Бидний саяны үг шиг 기도하는 한 사람이 내가 되어지기를 원합니다. тэр залбирагч нэг нь би байхыг хүсэж байна. 아말렉의 무서운 군사가 다가온다 하여도 Аимшигтай, гайхамшигтай Амалекийн хүчирхэг цэргүүд намайг даван довтлохоор гинт ирсэн ч 하나님께 기도하는 한 사람이 되게 하여 주시기를 원합니다. танд залбирагч тэр нэг нь би байхад тусалж өгөөч. 모세와 같이 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 사람이 되게 하여 주시기를 원합니다. Мөсе шиг таны үгнээс зууран тань руу хандан залбирагч нэг нь байхад тусалж өгөөч. 아론과 올같이 목사님의 사역을 위하여 합심하여 기도하는 사람이 되게 하여 주시기를 원합니다. Аарон хуур мэт өдөртөгчийнхаа гарнаас түшин тулан залбирагч нэгэн байхад тусалж өгөөч. 모세와 같이 응답받을 때까지 기도하는 사람이 되게 하여 주시기를 원합니다. Мөн Мөсе шиг залбирлын хариултаа авах хүртлээр залбирагч нэгэн байхад тусалж өгөөч. 그리하여 기도를 험하고 악한 세상에서 여호와의 닉시의 기적을 체험하는 성도들이 되어지게 하시고 Энэ хормоо сул дорой зөв биш дэлхий дээр хариултаа авах хүртлээр туустай залбирагч Йохова Мессиг олж харагч тийм залбирагч байхад тусалж өгөөч. 여호와 닉시의 기적을 이루는 부흥교회가 되게 하여 주시옵소서. Йохова Мессигийн гайхамшиг олж харсан сэргэн мандал чуулган байхад тусалж өгөөч. 오늘도 기도의 사람으로 서기를 위하여 힘쓰고 애쓰는 부흥교회 성도들을 지극히 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드립니다. Өнөөдөр чигсэндээ таныг үнэн сэтгэлээр хайрлан таныг хүндлэн мөргөгч сэргэн мандал чуулганыхаа төлөө талархсан сэтгэлээр энэ чуулганы эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 하나님의 축복의 당신들에게 함께 하시기를 바랍니다. Бурхны ивэд өрөөд нь та бүхний дээр дүүрэн байх болтугай. 감사합니다. За.